I don't know why I am crying. अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने हिजाब की स्टोरी शेयर करूंगी कि मैंने हिजाब क्यों शुरू किया था, इसके बाद मेरी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए और मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कर दूं कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का मैं आप जो अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो मेरी हिजाब स्टोरी है कि मैंने हिजाब कब स्टार्ट किया था और मुझे इसके बारे में क्या क्या लोगों की तरफ से सुनने को मिला था। तो फर्स्ट कि मैंने जब हिजाब स्टार्ट किया था मैं उस वक्त आई थिंक कोई 5 और 6 ईयर्स की थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैंने तब से स्टार्ट किया हुआ है। मैंने ये नहीं है कि मैं अचानक से मैंने सीख लिया और मैं हिजाब पर्दा करने लग गई और ये सब ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली ने मुझे शुरू से एक चीज सिखाई है कि अपने आप को जो भी जिंदगी में करना चाहते हो करो। तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो, पढ़ाई करो, बाहर जाओ, जो भी XYZ आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो करो, लेकिन फर्स्ट अपने आप को इस्लाम के दायरे में रखना है। तो मैंने फर्स्ट चीज अपनी फैमिली से जो सीखी थी वो बचपन से ही हिजाब करना था। तो मैं बचपन में ही मतलब ये अपनी मेरी पिक्चर्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप देख सकते हैं कि मैं इतनी छोटी सी थी और मैं इस तरह स्कार्फ बांधकर ही बाहर जाती थी। स्कूल के टाइम पे मेरा ये एक इशू होता था कि मेरी फ्रेंड मुझे बहुत बुली करती थी कि तुम बस हर वक्त इस तरह स्कार्फ बांध के रखती हो। कि मैंने स्कार्फ रखा होता था या मैं सेफ्टी पिन लगाती थी, तो मेरा बहुत मजाक बनाती थी कि हर वक्त ऐसे अम्मा बनी रहती हो, थोड़ा फैशन कर लो। क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो गर्ल्स का था, उसमें कोई बॉय नहीं था। बॉयज का कैंपस हमारे स्कूल से अलग था। बट जब भी कोई फंक्शन होता तो सभी कहते थोड़ा ऐसे बन ठन कर आओ, इस अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो, ये वो। और मैं इस चीज को बहुत अजीब सा फील करती थी। फिर कभी कभी ऐसा होने लगा कि मैं जब बाहर कहीं जाती थी, यू नो, कि जैसे कहीं व्हेन आई वाज आई थिंक 13 और 14 इयर्स ओल्ड, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो मैं इस तरह मतलब कभी जैसे शादी में हम जा रहे हैं तो मैं अपने बालों को थोड़ा बना लेती थी और इस तरह करके मैं बाहर चली जाती थी कि मुझे अच्छा लगता है। बट मैंने रियलाइज किया कि मैं जो चीजें ये सब कर रही हूँ और जो इस तरह मैं घर से बाहर जा रही हूँ, क्या ये सब वाकई अच्छा है। और जैसे जैसे मैंने इस्लाम को समझा, जैसे जैसे मैंने अपने दीन को समझा, मुझे समझ आने लगा कि असल जिंदगी ये सब नहीं है। ये घूमना फिरना ये सब बात की कहानी है। असल जिंदगी तो वो है जब हम मर जाएंगे और हम कब्र में जाएंगे और उसके बाद जो हमारे साथ बरज़ख का मंजर होगा, असल हमारी जिंदगी तो वो है। तो मुझे उसको ध्यान देना चाहिए मैं किस चीज में लग गई हूँ। मैंने कुरान को सीखा, समझा। और ये नहीं है कि मैंने कुरान बचपन में कभी पढ़ा नहीं था, मैं बचपन से कुरान पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कुरान को गहराई से समझना था। उसकी डेफिनेशन किस तरह, कुरान में क्या क्या लफ्ज है, कौन सी आयत क्या कह रही है, वो सबको मैं डिटेल में समझना चाहती थी। तो वो सब समझने के लिए मैंने एक आलिम को देखना शुरू किया और उन्हीं के बरअक्स मैंने अपने हिजाब को दोबारा स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे जो जिंदगी में चाहिए वो सब मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे सब कुछ अपनी हद में रहकर करना। मुझे इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं जाना, मुझे वो हरकत नहीं करनी जो मुझे अल्लाह से दूर कर दे। तो इसलिए मैंने अपने हिजाब को वापस से कवर किया और जब मैं शादी वगैरह में जाती हूँ तो फिर मैं वापस उसी तरह अपने आप को कवर करके ही जाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मुझे जाना है तो मैं अपने आप को बिल्कुल ही बाल लहराकर और लोगों को दिखाकर जाऊं, ये सब मुझे नहीं पसंद। सोसाइटी का मेरे पर ये प्रेशर था कि मुझे जो भी कोई देखता था वो ये कहता था तुम हर वक्त ऐसी बन के रहती हो, तुम तो बिल्कुल बच्ची सी हो। क्योंकि उस टाइम मैं 13 या 14 ईयर्स की थी, इसलिए हर कोई मुझे कहता था इतनी बच्ची सी हो और अभी इतना कवर खुद को किया हुआ है, ऐसी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा, थोड़ा मॉडल टाइप बनो, जमाने के हिसाब से चलो। मुझे अक्सर लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देते थे, कमेंट्स पास करते थे। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, जो लोगों की तरफ से मुझे डिप्रेशन मिल रहा था वो चीज मुझे बहुत मेरे माइंड को खराब कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को टाइम दिया, अपने सेल्फ पे फोकस किया और मैंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ वो चीज समझी कि अल्लाह क्या चाहता है। इसलिए कि हमें सारी जिंदगी इस दुनिया में तो रहना नहीं है और ना ये दुनिया वाले हमें खिला रहे हैं। हमें रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, तो हम उसकी अताअत करेंगे और जो वो चाहता है हम सिर्फ वो करेंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे इस तरह से कमेंट पास करते थे, मुझे उल्टा सीधा बोलते थे और मुझे कोई क्या कहता था, कोई क्या। मैंने कहा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ
وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے حکم ہے اور مجھے کرنا ہے اور میں کروں گی اور میں نے کرتے ہی رہنا ہے. تو میں نے وہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی، بہت زیادہ وہ ٹائم میرے لیے کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ ہر کوئی مجھے اپنے حساب سے جج کرتا تھا. اور ایسا بھی ہوا کہ اس حجاب کی وجہ سے مجھ سے میری کتنی ساری دوستیاں ہوئی ہیں. مجھے کافی لوگوں نے مجھے اکیلا کر دیا، بہت سے لوگ مجھ سے ملتے نہیں تھے، سب یہ کہتے تھے کہ یہ عجیب سی ہے، اس کو بس دین میں رہنا اچھا لگتا ہے تو ہم اس سے نہیں ملیں گے. اور مجھ سے میرے بہت سے فرینڈس سے جو ہے تعلق ختم کر دیا تھا. I don't know why I am crying. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنی لائف میں فیس کی ہیں اور مجھے اس بات میں کوئی بھی غم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی رہا نہیں ہے میری زندگی میں. مجھے سب نے تنہا چھوڑا ہے، جس بات میں کوئی بھی غم نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے جو بھی راستہ چنا ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے تھا، اور جو راستہ میں نے چنا ہے وہ سب سے بہترین ہے کیونکہ اس راستے نے مجھے میرے اللہ کے قریب کیا. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے میری طرح کی جتنی بھی گرلس ہیں جو حجاب کرتی ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ وہ لوگ بھی حجاب کریں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں اس چیز کو، تو آئی وش کہ وہ سبھی اس سے سمجھیں اور وہ لوگ بھی حجاب کرنا اسٹارٹ کریں. تو میرا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اب جو باقی گرلس ہیں انہیں مجھ سے کچھ اچھی انسپریشن ملے اور وہ لوگ بھی حجاب کی طرف آئیں، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے. آپ کو اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں زندگی میں. اسلام نے آپ کو ہر چیز کی اجازت دی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے اپنی زندگی میں، بٹ حد میں رہ کر، اپنی حد میں. جو اسلام نے ہمیں ایک دائرہ دیا ہوا ہے اس میں رہ کر ہم اپنی زندگی میں سب کام کر سکتے ہیں. راستہ میں نے چنا ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین ہے کیونکہ میرے اللہ نے اس کا انتخاب کیا میرے لیے، اور جو اللہ انتخاب کرے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. تو جتنی بھی گرلس ہیں جو حجاب سیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی حجاب کریں اور اس کو سیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے. اب اگر کوئی ایسی لڑکی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ وہ شادی وغیرہ میں جا رہی ہے اور وہ کس طرح تیار ہو، تو آپ شادی وغیرہ میں بھی اچھا سا لک لے کر حجاب کر کے جا سکتے ہو، اور یہ آپ کے اوپر زیادہ سوٹ کرتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگ مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بھی اپنے حجاب ٹیوٹوریل سمجھاؤں کہ میں کس طرح باندھتی ہوں اور کیا ساکس وغیرہ پہنتی ہوں، تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں الگ الگ اسٹائل سے بتاؤں گی کہ اگر آپ شادی میں جاتی ہیں تو آپ نے کس طرح کا لک لینا ہے حجاب میں، اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں آؤٹنگ پر تو آپ کیسا حجاب پہن سکتی ہیں. تو جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں. تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈریں. تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو لڑکیوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ گرلس اپنی لائف میں کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ تھی میری آج کی اسٹوری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. دس از مائی حجاب اسٹوری. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا اور میری اسٹوری اچھی لگے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب ضرور کرنا، لائک ضرور کرنا. میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.